formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan, balang sinansakay, pinablin dumuringel, nasayan na programan Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo, nga dumdumngag ti daytoy nga programa, sapay kumada kayo iti nasyat, nga kasasad tatta nga aldaw iti Lunes. Good morning. Kantabay tayo at the technical side si Richard Olanday. Say amigo yo, your one and only in the morning. So nakaulop yo at saya na programa loob na 2 oras at pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Aray kontrobersyal tan sensational iran issues, yaidan tayo na malaknabaniran na komentaryo. Pakaasulan na aral, aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Aray manunan iran impormasyon na balita ada saya na programa tayo. Walay desisyon na korte ditan baloy na Rosales yaaya at sakay election na protest at ating agagimira at nagmamaliw kontrobersyaya natan at sayan na kaplusan. Actually pinawitandak na agaylay karakal na sayan na piligo na desisyon yaaya at inpawit ditan at sala at ating gagimira ditan at commission na
First Division Commission on Elections. Aya da base da satay protesta or petitioner si John Isaac Ko tan araya at versus Susan Casarino and presiding judge Roselyn Andrada Borja na Regional Trial Court Branch 53 na Rosales Pangasinan. Okay. Actually, nani walay patawag da satan niya bitlan na kaso mampapriskon ira kuno na ani ditan Rosales arawe wa. Jad arum ni rabalat ya balita da lokal barangay resolution ya aya mangipapaneknek na sararatay proyekto ya ginawa da barangay ya aya si ipapalapag dan ghost projects pero pinaneknekan na saray kabyangan na Municipality of San Jacinto, Barangay Santo Tomas. No natandaan nyo, wala rata niya impalapag da basid reklamo ng Jaime Aquino ya wala ray ghost projects kwanto ditan ad bale na San Jacinto impapanang ng to raramay video to ano ang alam to man na video to pero natan umpapaway met the resolution na saya kabyangan na barangay officials at wala raratan niya klase na proyekto ya ginawa ad barangay so pagkasipan ni siyantay udsaya at ato'y gagimira di bali ta walalad kurtitan no mambilang no walalay merits na kaso timutla niya rin na singbaton iraratan ya mangiter tayo na sarili tayo na desisyon at sararatan o dino pananaw ta na preempt so kin korte legan balot ya agniraraya bibistaan ada bitlang korte saragtini ya mangipalapag at sararatan iran impormasyon na balita. Inaani ya iraraya ya issues jada 3rd district na Pangasinan ate abayag mutlan na problema at satay mga Bull Lake. Nanunutan ko lang ulanan na si katayo bit reporter ni at sararaman niya panaon laan mita niya area at ay mga bull yas ikatutan pasan niya agaylay karakal ya timayak ya dala pan lalabanan datan at ay mga bulik at ating agagimira ditan sukarakal ya produkto na say dalag gele-gele pantat gurami amin ya saramay freshwater fishes dakdakal ditan maawa-awang tan ya abitlan na area at mayamay mutlakwang ko so tigwaya bilay ada satan ya pangkukulkulan ditan ada balay na bayambang ano dya kamot basil o lakad tanad alkala o dakelmot pangkukulkulan damo ditan pindangan no akin kasi pero natan walay ginawa ya nayari na pangiterla na sararatay dalin at abayagla ay piugagap na saratay dumaralos ditan da mga bol. Jada panamaglay ng Congresswoman Arinas aprobado la da committee level
sugagamtan ya pangiter na saratay dalin ada saray da dumaralos ditan ada mangabol. Naipasa ng November 2025 at House Committee on Natural Resources tan House Bill number 127. So proponi ya lay ya mangitatakda ng tercero distrito panamaglay ng 3rd District Congresswoman Rachel Arenas ya i-reclassifika so mga ball reservation at bayambang bilang alienable and disposable ya dalin. Gagamtan ya nayarin na iturla. Say gagamtan to niya at na iturla. So dalin at saray lehitimo ya abayaglan manaayam tan mandadalos at abitlan na lugar. Inturing ng Congresswoman Arenas, yaaya at importantin singa panalunggaring. So, panapruba da committee lautlad dekadala ya unaasa, iray residente ya naresolba sa abayaglan isyo na agraryo da mga bol. In kwanto, ya satay pangitulak da sata niya bitlan bill at bunga na pitutulungan na kongreso tan lokal ya gobyerno na bayambang. Jad silong na satay House Bill 127 re-reclassifikayan so masulok ya 2,000 ya ektaryan na dalin tapyan na bigdan na say legal ya pangkayaryan na sara may bona fide tan long-term farmers na sikatuya so aktual ya mambubungkal tan manaayam ed abitlan lugar ed masulukla ya anumaplon taon. Impurek ni ng Arenas ya sayan bill at sikatuya sukurang paunla ed mabayaglan seguridad tan kareenan para ed saratay lasos-lasos ya pamilyan apektado na gulo ed satan ya bitlan na dalin. Unong ada saray records gimmapuya bilang sakay tao tan lawa na mga ball reservation balat jad idadalan na panaon at sandaraisat laraya ya sasakaan o dino bubungkalan tatanuman tan panaayaman na amayamay iran na pamilya dadalusan dararatan na amayamay iran na pamilya jad byekto niya mansisinsyan insular public domain so status na abitlan dalin kanyan aganaala na saray dumaralos so legal ya titulo na dalin ya aya at pabubulas lasen damat o dino payayaman ng damat. Jada pandengel na nabulan na Nobyembre at sayan taon, indayaw ng Arenas so LGU Bayambang lapod sa aktibon na ko-coordinate kabilang iray pansumite na saray position paper ya importante aray sangguniang committee at pambusisi na abitla ya bill si mabimot ditan sa Municipal Assessor's Office tapyan linuwen so epekto na reclassification na saray residentes at panamaglimot na LGU tan national government. Impurek ni ng Arenas ya kakabatan mismo na korte so aktual ya panukupa na saray dumaralos at abitlan dalin kanyan panaunla tapyan iter iraratan sumanupag ya karapatan kanupugan ada saratay manaayam tan mandadalo sa dabitlan dalin
sa House Bill 127 kwanto at si katuya sumanumpalla at saray kontrobersya ya abayaglan na pangkukulkulan ditan o dino abayaglatan ya problema eda mga bol tan mangilukas na perta ed mas maayos tan makataon na pangikurang eda bitla ya dalin. Legan ballot no mambilang araya at naipasala eda plenaryo tanjad Senado ilahaluan yasay mga bol reservation at na isaayos latan si status tan na iterla iraratay titulo na dalin eda saray manupag ya benepisyo. Mananisa si Arinas yasayan lay at si katuya sudalan para saratay mas produktibo tan maraan ya komunidad. Ipapalapag at satan na kongresista yasay House Bill 127 at aliwalabat ya aya at bill ya technical bill na gaisakay ya makatao ya tugon at pangkaukulan na saray pamilya ya unaasa at dalin ya aya tinawag na mutlan na panaayaman at loob na amayamay la ya dekada. Marakaptan no narisulbalatan niya problema tan na i-award la ada saratay legitimate and bona fide residence araratay man di-develop mambubungkal man aayos ada satan niya abitlan na dalin 2,000 hectares ya aya kwang kulangula mayamay la sutimmayak ya dala ada satan yan na pang kukulkulan. No singa amaga sudalin tanuman no biglamot daya undanumitan singa si pagmamaliwan tuta na tatoy gagimira palay isdaan. Nayarin pantanaman muna sarati pagpagay, nayarin pangalamumot na saratay produkto na samay isdang tabang yatatawagan tayo ya singa satay gurami gele-gele pantat tan arumnira yasiran na bibilay at satay fresh water. Abayaglatan niya panaon unong samay kuang kulanti reporterak ninin saman at 1980s ula kami ditan mga kukover kami ditan at nanangnang mo dakdakal so untalaran nagagawan na krimen. Walamot iraratay nagagawan ambush ditan at sararamay manambong area, manambong parte. Asurub-surub kuraratan ng sama niya panahon. Very kinsaman challenging so bilay na saray reporter. Unugip kad palanday. Maniksyom, nasararatay bangkay, nasaray suspected NPA or sundalo pinapatimot na NPA o lugang kadchapor, tataboy kayo no wala rin nagagawan operation. Napalakapak supaltugan ay very challenging and exciting kiniraraman. Panaon 1980s. Pero natan, dumala. Nanto'y nagagawa eda saray pirulos bino siran managpalapag yakwan. In-share ko labat sa experience ko tanakar ko tanya area tato'y gagimira mga bul. No nagawatan niya pangitirla na saray titulo ada saratay mandadalos ditan marun la angga pulay pangkukulkulan angga pulay singeg na panpapatuyan.
29 minutos kasumpalan na alas 6 na kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kumusta kila? Ani, Disyembre la. Primeron agaw na Lunes da bulan na Disyembre tan pizza 1 da bulan na Disyembre. O itaryayo la, mantipon kila, nasaratay pang Noche Buena yo. Mantipon kila natan, hanggang nasabi na ayay selebrasyon na Buena Noche, tan Noche Buena, kinyulatay 500 pesos yo. Idugayulatan, ikasya na ninyo yung 500 pesos. Ibabaga na DTI, dakil la kuno'y nasa limod sa tay 500 pesos. Walalay macaroni salad mo, walalay ham mo, wala ni spaghetti. 500 pesos tana. Pero no si Karabalot sumanhanda, rarayan opisyalis tayo at bansa. Kulang-kulang niya 5 million. Nang nyo pa tanay, kailan talagay panangi gatindad si katayo, ya maira pabilay, ditang kilabala, hanggang kilabala, ikasya yulatan, idugay yulatay 500 pesos para Buena Noche o Noche Buena yo. Wala may nang kwinta at satan, kwininta to may 500 no pakasaliwa mo, kanto, sakay alitson manok, sakay 4 kantos, tan 10 yelo, eksakto 500 pesos, aman la ko no, at nagagimira. Pero dyan sakay pamilya, 500 pesos, kasyang-kasya na yan. Kuhanan si DTI Secretary Roque. Nako. May dugpod labat, dugpod, mamablila. Sige pa. Tuloy nagagawat si bansa tayong Pilipinas. Walay mang birthday, congressman. Mang birthday, pigari gastusin to. 6.5 million to 6 million. Duaran labi labat. Nanong patan? Siyadong bongga, Pangalanda raraman na kwarta damutay. Malalapod sa raratay pundo at gobyerno. Anos labat so panagbilay tanang gapoy anos awan ti pagdalanan ti uo. Trenta minutos kasumpalan na alas 6 eda kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wadyan iri pakabat malalapot saray manangantabay. Early in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo.
Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco.
Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na. Magic Department Store Merriest Season Sale. Magic Department Store Merriest Season Sale. Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:43. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. For 49 years, Eternal Gardens has been a pillar of comfort, dignity, and compassion, providing not just a final resting place, but a space where memories live on and love endures. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger at 50. On to the goal. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation, with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. DWIZ. Orly in the morning. minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning.
Apo ulan. So, sakay kwarto the building na Senado, karuman na kabwasan. Tulaya bandad alas 7:43 na kabwasan nan akontrol so abitlan na puol tan indiklara ya fire out at oras na alas 8:20 na kabwasan. Karumantan niya agawa sa puol at gimapo na alas 6:30 na kabwasan. Ya imabutan at mikadwan alarma. Yan tinanunang ninyo. Unaan ya apuulan sa building opisina na DPWH. Mikadwan na puulan natan. Building ditan ed Senado sa kaya opisina ed Senado sa kaya kwarto apuulan tulamot kasi so unsublay yan apuulan ay agla kumon unabot ed Malacañang delikado laya something PC siyempre manunod sa tutuod satan say kawalaan na malaknaban niya anomalya, waman ed opisina na departamento ng puro walang hiya, DPWH, o departamento ng perang walang hanggan. Waman. So, kulaay anomalya. Say mani-imbestiga, Judge Senado, apuulan, iman sa DPWH building, apuulan mo't may building na saray kabiyangan na Senadon mani-imbestiga eda satay ibabagan malaknaban na anomalya ed DPWH agka kasi manunot ed satan unandar malikot ang inyong imahinasyon nya tatawagan tayo akin ed sararayan building ay amay man na imbestigan apuulan amay imbestigan apuulan imagine nyo tan agla kumun unabot ita niya apoy ed Malacañang. Pero say apoy, nag-aapoy na damdamin. Araya, so panggagaway rally protesta lapud aratay malaknaban niya anomalya tan aratay sangkot ed flood control anomaly. Ya araya at agmet na eerel tan na ikukulong nakakasuan. Wala rin manrarali para labatlad sara may interest damat. May ipapalapag kulanti. May ibabaga tayo lawas ya tayo ang pangbala sa kanyon. Tayo ang pangharang sa tangke. Habang nandyan ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Yung mga wait and see, tatawagan tayo at ating gagimira. Walang tilay 49 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan mapalasapas laray greetings pa shout out dakil laraya tate gagimira pero mangibasa tayo'y pigarat saratan baka wala laray
atabun-tabunan. Pero pasensya kayo, biglan na kinyay Facebook tayo. Ayaw naman makisama ito. Ayan. Abalang lararamay message. Mahina signal. Abalang laramay kangaranan di Buds Vidal. Basi saya yung papaway natan. Hindi man, mayamay kayo. Pero dadaysat mo dyan. Ang agawa to. Okay, happy birthday kinan Madam Concordia Maramba, our high school teacher na University of Pangasinan High School, batch 1976 and batch 1977. Si Madam Cording watan at bunuan na bukig. Wantan walad abroad natan. Kasi nga si Sophia Mamaril Matcha sa watan at United Kingdom. Belated happy birthday matod sika, classmate Sophia. Madam Teresa Cornel, Teresa Dio Valdez, Jesus Dolormente, Panod Quinto, si Nicknock Tolentino, i-shout out to si Kapitan Richie Gomez Itano Tirero Perez, si Ariel Bandong, Amelita Sindanya, Marilo Terciño, Glory Sanchez Maramba, Annabel Perer, Ditanmet ada Barangay Salaan. Misasalamat ira ada kinan na former Barangay Captain Sani Hunatas at interton na panangarod parad saray Ugugaw. Misasalamat si Teresita Soriano Molina tan si Patrick Molina. Wala si rin panangaron intern na Kapitan Sani Hunatas itan Barangay Salaan Mangaldan. Ay antayo no si katutan mansi sirbiniya Kapitan. Ang gapoy problema ta mapalasapas inawa yaun sabin tampul at kasiksikanan yon na barangay. Good morning at kinan Engineer Rodolfo Dion sa ikwanto. Good morning idol, pati no Chibina sub-standard met no 500 budget mo kwanto. Agga na ang gapoy pundasyon na dagas no 500. Agkwanta no akin unyala sa panagnunot na saratay kabinete sekretary ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Mituto dalain ira mo untalan panagnunot na bitlan na presidente. Marites Soriano, Marlene Villamil, JJ Gamboa, Tansare Tropa 35. Amay kayo. Kabiyangan na saray Tropa 35. Si Lina Gatchalian, Silya Baruzo, Marilo Atente, Elisa Ereer, tan si Doña Milani Siricon. Mario Ico, Lita Santos, si Wilma Cabico Velasquez, tan si amigo Rene Velasquez, Rosalina Aquino, Estrella Carmero, san si Merna Cristobal, Bogs Vidal, Bans Vidal, tan si Buds Vidal, Pat Molinaong Dio Valdez, Marites Silang Ditan ed Winnipeg, Canada, Melba Cloris Serna, Juben Kalimlim, Ernesto Musada, Dung Tulyao,
maabig ya kabuwasan at sikay namin. Aramay atabunan, pasinsya Esteban Arenas Jr. Igri-igri to'y Merly Cora Banji Luz Tadsaratay Kabyangan na batch 1976. Dinalanda ka? Kumusta ka? Akala kala na satay ayuda? Tani ipapalapag da dyaay say ayuda at anggapoy pinili tan anggapoy nilabi lautla at sararatay alakasan na satay bagyo. Ninyo adulap. So abong adulap so abong nan Esteban Arenas Jr. alakasan ni nasay simya pero dalan-dalanan da kuno na sararatay mangiiter na sararatay relief makasengeg ta sikato at wala ad blue nitan. Pinuliti kayo lamang si ibabagayo balat at sararatay Facebook account yo at sararatay press releases yo. Walang pinipili. Walang pinipili pero mayroong sinasanto. Akala ko nobody is left behind or will be left behind. Walang maiiwan, walang pinipili pero bakit? Ditan la. Say mismon mang ibabagaladsak atay mismon na alakasan adulap so abong tutan lakaytan da lasip grande. Good morning it kinan Madam Christy Cantago. May ladya manaya si Patrick Salingdong ay papakabat ya na andilad bilay si Perfecto Idos Salingdong sa bangkay at akaburol ditan at Senyora di Manawag San Miguel Calasiao Pangasinan. Okay. Aya at Father Patrick Salingdong. Condolence Patrick Si papakabat at saray kakanayon kabalus-balus ay linawa tang kakaaro na Perfecto Idos Salindong ya sikato at andilad bilay tan sa bangkay tunya watan at Senyora di Manawag San Miguel Calasiao. Say kabyangan met nasaray Andres Bonifacio Group. Oy, belated rekabyangan na Andres Bonifacio Group. Yadadauluan na Benedict Dumayas. Tan si Sarlo Gonzales. Good morning, Matt. Ada kenan Joey Mendoza Daroy, si General. Dan paring Noel Lumboy ditan ada Barangay Bud. Dan siyempre si Conrad Nipomucino. Tan si Jojo RP ditan ada Santa Barbara. By the way, extended anggad bulan na Enero itay panggamit nyo saragto ni on biyahe da National Highway o karsada public highways iraratay e-bike saragto ni on biyahe karsada raratan lakay da siyudad na Dagupa malapod tad Bimbalay singa si Conrad Nipomucino e-bike suluganan to malapod tad na Bimbalay ulad Dagupan saragto ni si Remedios Mendoza e-bike suluganan to malapod sa Lisay ulad downtown area saragto nitan ta supposed to be nata niya agaw kumon so implementation na satay pangisibel na satay e-bike pero atalante at tapiano makapam prepara kayo yamin iran e-bike owners in-extend itan anggad bulan na Enero.
Nunayari at lakilatan Adlan Transportation Office. Nang nyo, numambilang paano nyo raratan niya irehistro, iraratay, e-bike yo, tapiano, nagamit yunitan as your means of transportation. Nadakdakal so naapiktuan at satan. Pero as asikaso labat, tasi kayo lang titakaw disgrasya, no slow moving vehicle, wala kayo od centerline, walay mano overtake, walay maplos siya mampapabatik na luganan to, nadapigas to kayo, na sideswipe to kayo, napigar-pigar kayo tan. Yan nyo agawa di manad ba ay linggayen. Motorcycle, single motorcycle tan tricycle mo nambanggaan. Pigara lamot, iraratay wadtan iran a disgrasya. Masyado kayon maplos, masyado kayo nagresibo, laot lan, wakainom kayo na alak. Ay, nako. Si katutan, suwa pakalaan na say disgrasya. Paano tumutoy? Ta bragadusyo, sumanunaan. So, single motorcycle kayo at abuk kayo, agkila mamamaniho, itilak iulatan, hindi may ugip kilat sarate kawalaan nyo ran na pibabarkadaan nyo, ya paniinuman nyo. Ta sigurado, no adisgrasyo kayo, no abilay kayo, balbalag ning gastos. Nainatay kayo, paano tularay na tilak yun pinablin bilay. Akin mo't nanunang nyo, nababantayan nyo da social media, no akin at agkimot nadurya, agkimot untakot. Good morning, kinan Madam Rich Baruso sa kwanto pinuulan dala, so ebidensya. Hindi si ibabagabalot ng Senator, Senate President Soto, legan niya may sakim matatot manging kindat, may sakayat gen, sa kwanto, huwag mabahala. Okay, misasalamat si Christian Ramos, saray aki ambagya, pamilya da, tanangiter, nauntalan respeto, kinan Andilad Bilay, Colonel Vic Ramos, yasikato su inpunpunla, karuman, ditan Eternal Gardens. Laut kuno saray taga barangay Pantal, aray kabyangan na barangay officials, ya aki ambagya, dimpatay ng Colonel Victor Ramos, retired Philippine Army. Eksakto 3 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan, no mambilang atagay iraratay blood sugar yo, atagay iraratay blood pressure yo, tansi kayo at maganon nakakasawan, ay kailangan nyo so mantumar na satay Pau de Arco capsule. Aya at mampanormal na say blood pressure, tan mampalaksab na blood sugar, tanamin niya virus, tan toxic na lamalaman nyo, at naekalitan tan umbiskag so immune system nyo. Numambilang si kayo at mantumar na satay Pau de Arco capsule. Numambilang mo at wala rin sakit at lamalaman nyo. Amin, nya saratay body pain, rayuma, arthritis, mangkilat-kilat iraratay 5 sa liyo, tan sakit iray lamalaman nyo, man puyok kayo na satay Pau liniment, imasahiyutan
At lamalaman nyo, parte yan sakit ya lamalaman nyo, nalikas yo, manunuot, nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract na galing pa sa Brazil. Kaya kung mayroon kayong nararamdaman na body pain ay bumili na ng Pau Liniment dahil walang aw sa Pau. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto akon tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manay Gina De Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng Pamilyang De Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan.
Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa mga minamahal naming consumers ng Centelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Centelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Centelco. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na! Magic Department Store Merriest Season Sale! Magic Department Store Merriest Season Sale! Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale, up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:14. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Orly in the morning. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy na programa tayo. Orly in the morning. Kaiba yun siya, so amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls, kabusol na saray balasubas matatakawid gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamos tan mananisya ed katuan. Dakdakel sumanangidayo, dakdakel sumalikot dagawan ceremonial lighting na saray Christmas lights ditan ed balay na Kalasyaw nanagaw na Sabado. Kasumpalan na say kalamidad ya dimmalan at sikatayo ya pinukpuk tayo na kalamidad jadluyag tayo na Pangasinan pigaran na bagyo itan so dimmalan at sikatayo ya ang iter na say pakadusyang na abong makadural na saray kagawaan laudad saray tatanuman at papagayan at ang tanaman arumnira nadudulap tayo talagan grabe ya perwisyo tan irap so inter at sikatayo na satay dimadalan irang bagyo. Pero ang kamanuntan, we always weather the storm ya tatawagan tayo at walamat suuntan ira ya on sasabiran pamalikot ya singasatan ya agawa ditan eda balay na Kalasyaw ya malikot iray balay na Kalasyaw malikot iray totoo ya dimagop eda satan ya ceremonial lighting na sari Christmas lights tan sa may firework display ya talagan amin iraramay ingungot mo amin iraramay niliknam ya banal at sara may apalabas siya panahon na inako tayo at sara tayo dimadalan niya kalamidad at aka inawa timet aka relax timet aka nang timet ni nasay pag-asa tating agagimira kanyan say mensahe lante nan Mayor Patrick Karamat talagan sobra so likot watan imay ilaw ng pagkakaisa, ilaw ng pag-asa para sa minamahal nating bayan ng Kalasyaw kuhanan na Mayor Patrick Karamat. Kanyan si katumot sumisasalamat at saray amin ya dimagop kay ibalarad tay provincial official tapiano nagawan tanya successful sa Bitlan event. Sa ikwanto, seeing Kalasyawinyos smile and gather is the best gift we can ask for. Kuhanan Mayor Patrick Karamat. Tansaya mensahe to niya, may papalapag tumatlante. Ya, being present is enough. Letting them know that you are there by their side in whatever trials or difficulties is you presenting yourself as a light to others. Atan, amay wadmang ka, ya ipapanan mo na talaga na
sikara at na idan mo na saratay inspirasyon. Na idan mo ni na sararatay courage. Ya labanan suuntan niya irap na bilay. Ya wala ni pag-asa. Anto kaman iraratan niya trials, tribulations, and difficulties. Amin niya challenges. At no kaibam ira, manununglatan. Yan na ipanangnumod si kara, yawang mangka, yan mi aambagya, mi tutulungan at si kara, abay mura, anto kaman la, iraratan niya trials and difficulties na ipresentam sa sarilim iya singa silaw singa guide da sikara mangiter na satan niya pag-asa at wala una ligwas tini una sinsutini wag lang mawalan ng pag-asa. Okay, aray avid listeners tayo kunoditan bunuan Bukig, Laulatan Gonzales Street. Pero wala problema yun iditan. Gonzales Street, ang satay Ayusip Road. Yang gatsaray ang kaplusan. At kumbaga, kutar-kutar, sudalan nyo ditan. Agdamot ni Ayusen. By the way, asika alagaryo tawala may nalak ya report lalamot da karuman ya sakay opisyal na syudad. Ya wala ramanaya ratan iray iya amut-amut tumutawa. Walay sakay unit to ya kondominium. Oy. Wala ray mandi-deliver at sikato na sararatay bingalo, alama, bangus siya talagang di kalidad. Weekly. Sipay mandi-deliver ditan, arami pictures. Idanda ediman ed opisina to. Alagarin ko labat iraramay arum niya kini. Kakatungtung kuraramay tutuo ka aruman na nakapitulurak. Ditan kapitulurak bersama kapitulurak ada kenan Colonel Vic Ramos karuman ditan di Eternal Gardens. Wala ray ken nakatungtong kun tuto iisa da sakaya opisyal ada tela gobyerno naani iraratan no naalak labat iraraman su pakstutan iwakawak tayo edasayan na programa tayo. Sige, ayos yun ha? Ayos yun rarate papapili siya dokumento yuratan tabaka naani at unabot nitan at ICI unabot nitan at ombudsman. Pero araratan piasi kaso yung palaraya ay iray barangay roads tamayamay iratan ni singa satay Ayusip tan Gonzales Street singa atabunoy sukar-karsada datan mangiga po kayo nasa construction pulyanan nyo mat singa satay barangay Hiriro di ba going to SM inumpisan da kinukot da imbana da ni unyan panahon na sa holiday season ginagala da ya ingkukutitan imbangan dalaman so bakho imbangan dalaman so antitawag mo man may purper aga po makadalan agdala ginalaw pinulyan dalan akatiwangwang iman tasumpalandan in-excavate kinukut-kut agaylaya abala antiga ba ito Oliver ka malapo kasi bibilang malapo ka A.B. Fernandez traffic post number 1 ula ka malapo ka man at mangaldan imbis siya undalang kaladya going to Herrero Oliver ka ni Jadda Rizal matraffic siyempre undiri suka ya ula downtown area naman bilang
sa ilaan mo at Itanad Perez Boulevard. Dinadalan mo, raramay, tayo lang. Wala 500 pesos mo, grocery mo la. So pa isang karakalan na grocery di tanay. Bisa ula ka kumuna disim, mantilak ka ni, di ba? Marunong nga talaga, marunong. minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Tuloy sa programa tayo. Resolution na Office of the Punong Barangay Resolution number 12 series of 2025 ditan Balay na San Jacinto, Barangay Santo Tomas. Antayo tayo Barangay Santo Tomas. Nung nadadalan nyutan, ratamay nadalan mo ditan at wala ramay may malalakoy mais. Di man, Barangay Santo Tomas tan. Ditan niya area. Sa ikwanto dya resolution affirming the existence of Department of Public Works and Highways projects constructed within the barangay. No, natandaan nyo, Tatay Gagimira, wala may kaso ya in file na Jaime Aquino kontra kinan na Congressman Top de Venecia. Impila tumitlay swal Mayor Lisildo Dung Kalugay, tanpigaran kabyangan na opisyalis na Public Works and Highways, ya sa ikwanto walay dwara ya GOS project, flood control projects, ditan Sitio Dalumat, tan Santo Tomas. Ya aya kwanto at amidwada ya ginawatan ya flood control project at angga pumet so anang nangmi nagaingan are bato at gilig-gilig na dike kuwanan Aquino atana tanambidyo kami kuwanan Jaime Aquino. Okay, pero natan in taktuamat italante hindi na itan ya aligasyon tan akusasyon na Jaime Aquino kinang Congressman Top de Venecia. I categorically reject the recent allegations regarding ghost flood control projects in our districts. Araya kwanto entirely false and unfounded. Every project initiated under his tenure ng sikatuni sa Congressman was fully documented, properly executed, and delivered to the communities it was intended to serve. Natan, pinanaknakan na sa kabyangan na barangay council itan. Kwanto jay, base the record upon verification sa DPWH projects, specifically sa construction, maintenance, and flood mitigation structures and drainage system, construction na riverbank protection at Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, with revised contract cost of 28,946,887.58 sa construction, maintenance na flood mitigation structures and drainage system, construction of riverbank protection, Barangay Santo Tomas, Kasibong, San Jacinto, Pangasinan, with the revised contract out of 48,247,153.84. Amay contract cost, revised contract cost, 28,946,887 at wala lamat so agawa revised contract cost na 48,247,153.84 tansata na construction na sa slope protection na Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, with the revised contract cost
na 21,774,296 pesos at actually existing. Ipapalapag na barangay council ya sararatan niya projects at ginawa according to the plan presented before the commencement. Antes iga puraratan, wala ratan sa plan and specification na abitlan na project tan dadsaman na during its construction at aneng nangda atistiguan da tan a monitor da ya indeed araratan niya require specification at atumbok. Kwanta ni numambilang ararayan na aliwan sararayan proyekto unmeasurable agga na sukat agmuna tanto agmuna bilang latan no anturaratay nayarin agawan ipikto tunya ada residente ada barangay yaawit na sara may uran tansay bagyo considering ya satay epekto na satay climate change. In kwanta ni, yasay livelihood, properties, livestock, and documented o domesticated animals at nayarin araya at damage, balag ya damage, tan inaatoy iraratan no angga po so functional flood control system ya aya at impaalagay ditan at Bitlan area. Saratan niya enacted the barangay resolution involved so ibabagan na proyekto at does not contain the whole truth as the flood projects were verified to be existing. Wala ratan niya proyekto, nanangnang iraratan, tan aliwaratan niya sub-standard, ya ginawa taatan at sikatutan su pananggada tan akaalagay ni at sarayang kapusan ang gamanuntan amayamay lay dimmalan niya bagyo. Sa barangay resolution, ibabagan ayaya barangay resolution imprepara by Mr. Jaime Aquino at fabricated tan agatan dimmalan at anto kamalan deliberation manlalapod Santo Tomas Barangay Council. Hingkwanda ya saratay signature na sararatan ya barangay resolution ya ginawa na Santo Tomas Barangay Council kontra at kinan Madam Edita Manuel na Second Pangasinan District Engineering Office tan Regional Director Romel Tan at aliwaya ya kapibiyang o embodied sama endorsement na Santo Tomas Barangay Council tasara may signature na purong barangay. Inkwanda ya sarayan approve an appreciation of our constituents or areong barangay at sayang proyekto at ipapasabi at sayan resolution. Tan mananisya kami, mabiskag sa pananisya mi yasarayan na proyekto at redounded by the benefit and advantage of our constituents. Atan atatiga kimira by motion of Kagawad Ricardo Wanate. Pero sa ipakatalos kud saya ay wala may sakaya resolution ha. Ibabaga na dyan pick ya resolution itan yung mga ibabaga araya at aliwaran existing iraratan niya bitlara ya proyekto. Okay. So nanang tayo na ani. Anti pansumpalantutan iya kaso. Pero ibabaga matlante ng Congressman Tof de Benicia ya amin iraratan at mangiter na saratay necessary evidence tan documentation tapiano na demonstrate to so legitimacy tan proper execution na saratan ya abitlaran projects. Araratan ya baseless and malicious accusations nan Mr. Aquino
wanto atate gagimira ta ya araya at i-deny to or re-rejikan tutan categorically regarding allegations regarding ghost flood control projects at Distrito Tunyatan Araratan puro katilaan tananggapo so ebidensya false and unfounded unong agkinan former Congressman Christopher De Venecia. Kanyan nitan walay counter charge at ati gagimira ya i-file damat at korte kontrad kinan Aquino. Tapiano maganon na makalik na kayo na maabig. Balibalin na pakalik na yun. Numambilang si kayo at overthinking, kailangan man sulat-sulat kayo. Numambilang naksawang kayo, ipainawa nyo, yugip nyo. No na-i-stress kayo, manakar-akar kayo. No nangingirasan kayo, i-reduce yung rarata screen time nyo. No anxious kayo, kailangan man-meditate, man-pray. No mambilang maarman ka, man-exercise ka. No mambilang makakapasok ka, kailangan mo'y mandengel na DWIZ. Naman bilang walay body pain mo, imasahim tan. Masahim at pau liniment with sikap mo extract. Yan ang lapuni at Brazil. Lapod sa tay pau liniment, walang aw sa pau. Orly in the morning. DWIZ. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po 57, tayo
tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Nung napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung one direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Gina De Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, #1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abutin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan. Magic Department Store Marias Season Sale. Magic Department Store Marias Season Sale. Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Marias Season Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Marias Season Sale. Marias Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. $45 kasumpala na alas 7 da kabuwasan. Happy birthday kuno at kinan Monsignor Manuel Manny Bravo Jr. na buwas ni balot. Iya advance la nan Rodi Fernandez, so greetings to niya. Alaga. Servando Palma, Wing Maramba, Leo Rosario, si Agustin Perez, si William Tolosa Ditan at Mangaldan, si Teddy de Guzman, Rolly Soriano, si Daniel Aurelio, Renato Hobillanos, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, Jackson Lapos, Christina Cabugao, tan si Pinky Ontalan, Jane Magzano, Oscar Dolormente, John Agas, Rafael Mangalyag Jr., Ma'am Jinky Alagadan, Sir Paul Alagadan, and Lovely Mercurio. Si Kuya Ben Juby, Mang Ben Juby. Kailangan ko no dapat walay iniblinglo at sararatay e-bikes. Si Milet, Litano Dariliano Bani, Reperio family, Armando Segundo, bawat segundo may Armando. Cecilia Morante, si Flor Bautista, Lynn Coronel, and siyempre good morning mat at kinan Sir Tony Apicial, tan si Madam Nati Apicial, si Ma'am Nora, si May Abalos Meneses, si Orly Abalos, tan si Dincy Abalos Acosta. Likewise, are kabyangan mo ditan at Animal Bite Center na Region 1 Medical Center, si Macleod Melendez, Karen Pagsulingan, Hasmin Jane Najalan, tan si Carison
Gerald Palisok. Christian Gerald Palisok. Tan si Doktora Makaalay. Tan si Dr. Cabal. Ditan Animal Bite Center. Maxi Solis, Doktora Marilu Fernandez, Doktora Mela de Vera Cariño. Si Justin Llamas Habacon, happy birthday. Greetings malalapod kinan Lola Nora Llamas. Ray Martin Espinosa ditan Makati, tan si Ima Alipio ditan Basing, Bimalay and Magdalena Rabago. Walang tilay nakikaran 10 minutos ante siyaman alas 8 ada kabuasan. Tuloy ni sa programa tayon early in the morning. O araratay mampie pista ada kada balay-balay da. Hanggang inerya pista, walan-walay pirya. Buti ibabagabalot ay ng Colonel Mercurion ang gapoy katwaan iraratan. Kwan, sige pa si rin. Baka bilaan kung san-sansake dyan. Inerso barangay, balay, kawalaan na sararate piryaan. Si kaso yo baka naanit wala ray amputang sumata datitan, mainit ira at kiniray mangi file iray report at ombudsman or inerkamanladtan niya nayarin araratay superioryo at kanya-kanyang departamento, ahinsya na gobyerno. Antayo la, sa social media tati gagimira, ma-plus iraratan yung kakamayat. Laut-lan, iraratan niya piryaan at ibibidyo da, sanda i-post. Delikado. Minsan nyo ibabagay, you are not tolerating illegal gambling. Pero watan, apparently, you are legalizing gambling. At panamaglay na sararatan niya ibabagan resolution. Pamalikat tan fundraising kuno at kada piyesta. Kanyan nga kada piyesta, walan-walay perya. Kung tataya ka mo ditan, at saratay drop ball, Cesar Patane. Sige, iturtilad si kararatan, puya pamalikat da, tan pamalusada. Nasay pundo at ating igagimira. Kasi katumatlantitan panlilikatan mutlabat na sarayay bagaran pandibersyon mi mutlabat na pan-ekal na say problema ay mas lalo kayo mong problema sa atan. No atalo kayong gapoy sumput yung kwartad pamilya yung. Si Lawrence at agmakalusot kuno at biyahe to ta akasara imay e-bike matantan ay si kasong baka na dapigas mutan paulala ko muna Region 1 Medical Center di Malanditan Bunuan area dakdakil ni kwanto iray mampapasadad e-bike para may mangipatnubang na sara may anak da apo da at iskwilaan nako
Kayo si Rima plus, ano na side swipe yung raratan, kaskasa ni Rarama ugugaw, ya pasayros da. Katulaya lang ti ibabagadan isubulda, aglanayari, kwanda, pero inextinda lamat, nasa kibulan, dati lang style tan na gobyerno. Bawal, pero extend, di ba? Ang ganatan, anti pansusumpalan to Raramay, i-peace out dara ko nun, Ken, daan laran na luluganan. Nanrally ra, extend, hanggang napaulyanan la, it will die in natural death, o it will death in natural die. I-hostage da sa gobyerno at ate gagimirap panamaglay na saratay rally, untakot mo't ira. Kanyan pagbigyan dararatan iray grupo, transport group, extend dala namin ay raratay pangisusupulda tan lautlat sa atay pangi-peace out da. Natan, imbagara, effective December 1, ang gapoy dapat ay umbubultang nga po dapat so kinid karsada ya aratay e-bike, dry bike, wanto ka man lang klase. Pero ang agawa, extended lamat hanggang January. So, kayo ning gagalaw. Kasumpal na January, extend lamat itan. Yang gad na ani, legal kila. Unya, sa gobyerno at ate gagimira, puro pinopolitika namin. So, kiwas kurang dararatan. No nangyari at ang gapoy pabarungan da, they will please everybody. Sabi ng ating kaibigang si Brian Talplacido, parang yung mga slow-moving vehicle, mga tricycle na nasa gitna ng daan, wala ring nangyayari. Ito naman sinasabi natin dahil kulang sa implementasyon, lack of enforcement. Anong mangyayari? Maraming pasaway. Yung mga enforcers natin natutulog sa pansitan. No, disgrasyam si kalamet, nimbis siya kasalanan da, si kalaingay mangkasalanan, manggastos ka ni. Si kay na perwisyo, no law-abiding citizen ka, si kay na perwisyo, lautlan, wala rin nagawan untan ira, ya aksidente, at walay nagawan aksidente, aman so na sideswipe mo o nabanggam, amay-amay so violations to, ang kapoy lisensya to, aga ka-register luganan to, iba, aga tutumbok at traffic rules and regulation, nagdakil, ya klasin violation, pero si kanin sinsya, sumang kasalanan. Dakulatan, singasama si architect season, binanggaday luganan to, binanggaday luganan to, single motorcycle, amay motorcycle, bimaliktad diman arap mismo, nasa hood, na luluganan, ito'y agawa, may motorcycle driver, ang kapoy, rehistro na motor, ang kapayangkan lisensya to. Si mambabayar ni na danyos damage, aman ni ingan so tinalapos da, amay binanggada. Antong klasin na lay, suwalad bansa tayon Pilipinas sa tatay gagimiro. Amayamay lay, amayamay ordinansan ang kapoy ngipon. Na tsambanda ka, amala, mangipasakila, tsamba ordinance. Kapag ka nagkataon, nagkatagpo, nahuli ka. Kantabay tayo, technical side, Richard Olanday.
Talaranan nyo la sa programa na Karambola o Ilakumonya ni Pasabimilamot ire impormasyon balita. Yan pag yung nakabatan tan na pinawiran pakasulan na aral aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Salamat lawas managantabayod sa iyang programa. Salamat untal lang pantitiwalayo tan salamat at sarate prayers yo. Diyos tiag na po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.